Hello guys, wala na may karon. Support to the video guys. Wala yung makahatod sa amua. Hi. Tuesday man ta karon. Taman si boss, si papa. So guys, late na dyan na guys. Ha? Ano naman? Sa imo na sa juta imo. Ay! Ato na pangubaan. Agamian. Ang Ate man to. Ate. Ayun. Iklus na. Agoy na. Iklus na yun.